So yun guys, no, to Telegram na naman tayo, no, Telegram top swap na parang hindi lang kayo puro hamster combat. Tap tap lang yan, tap 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 yun lang, tap tap lang, ayan, ganyan lang, tap tap lang, tap lang, tap lang kayo ng ganyan. Yan, busin nyo lang energy nyo para magkapera kayo. Tapos ayan, yung nila ranking, no, ranking, yung ranking nila naka-base naman sa top, per top binibilang nila yung top nya. So nasa grandmaster na tayo. Grandmaster, yan, boost, yan, ganyan. Then ito meron silang bot, top bot, no. Pag nag-offline ka mga 3 hours gano'n, tatop bot yan for 3 hours. Tapos yan, manood lang kayo, hanapin nyo yung code, sulat nyo yung code. Tapos yan, pag na-kompleto nyo 2 million, yan, special league, yan, friends, yan, ganun lang, yan, top yung binibilang nila dito, kaya kailangan masipag kayo magtatatap. Tap tap boost, yan, yan lang, no, tap tap, yan, tap 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 lang kayo ng top. 20 seconds yan, boost, 20 second boost, yan, tap lang kayo, tap, yan lang, no, ayan. So kahit saan naman, mahalaga talaga yan, multi-tap tsaka energy limit, kaya lagi nyo maanin yan, tap, ganun lang, no, tap. So di lang yung hamster combat na to, legit din to. Pag nag-airdrop to, swerte na naman kayo dyan, airdrop na naman yan. Telegram, alam nyo na, okay, yan ang link, click nyo na lang para di na kayo maligaw, di kayo mapunta sa kung saan. Ay yan lang, no, top swap Telegram.